Selamat hari serta merik tabik basah kita semua mulai dengan aku Viviana Lenaigai. Batang berita, mengeri Sibu sekali lagi dekat di tapat kepengemeran seni, pengudah dipilihnya di Palan ngatur Borneo Ethnic Music Exchange Conference at Borneo Tribal Music Festival 1.0 tidak berengkah kena 23 nyentuak 24 September tu ilah. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ia cukup gagal laban BC City agi pengerami besar dekat diatur bersibu kelimpah Borneo Cultural Festivals, Sibu International Dance Festivals ngau Sibu International Best Jam. I'm glad that Sibu has come up with another homegrown event, the Borneo Ethnic Music Exchange Conference, which will be held from on the 23rd and 24th of September this year. And I must admit, I was rather intrigued when I received the invitation to officiate this media launch. I'm very, very happy actually to see that Sibu does not want to be left behind in this music scene. As the Minister of Tourism, Creative Industry and Performing Art, I'm certainly pleased to see another potential signature event beside the Borneo Cultural Festival, which is very, very popular down here. Every time it's being held, you can see thousands and thousands of people coming in. The Sibu International Dance Festival, as well as the Sibu International Bass Jam. Ia madah bunyinya maya kelai berjadi ke Borneo Ethnic Music Exchange Conference at Borneo Tribal Music Festival 1.0 bak Kingwood Hotel Sibu kemari. Berbak ngaunya Datuk Seri Abdul Karim dekat medak mayu hagi program seni ngau main asal diatur bak bagi menua bak Sarawak seraya minta mensia mayuh mesti berani mantai ke buah penemu kreatif. Pihak megaya andal awam ngau festival muzik di Sibunya ilak ricah laban bisik di pasuk raban pengemeran seni bak menua tumpuk. Instead of just waiting for something to happen, this group of young people led by Wilfred has stepped forward to take the lead, to come up with this great idea of having a music festival or a music event down here in Sibu. This is what I would love to see happening in every part of Sarawak, every region in Sarawak. Be brave, be adventurous, be creative, stand up, and be counted. The conference which they are hosting will be held here in Kingwood Hotel, and during the 2 nights, they have lined up, as shown through the video just now, a music festival by the banks of the mighty Rajang River. This is an interesting event where it involves the local communities, especially the local music enthusiasts. Dulu harinya Director Borneo Ethnic Music Exchange Conference at Borneo Tribal Music Festival, Wilfred Gunn berjakut melalui yang madah buah penemu ngatur programnya datai laba dekat ngericah ke baru mengeri Sibu pengudah ke tebun sak sunyi ketegal pangkak COVID-19. Kelimpah harinya yang harap ke program keterubah yang dekat nyadi program ke pegari bersita tengah Sarawak. Sikas ngau pengerami muzik kampung Ujan Dunia bak kucing ngau Festival Jazz Borneo di Miri. Melansap perkara kebekawal Datuk Seri Abdul Karim madah program kelait Festival Borneo Jazz dekat diatur baru bertimpai mua tahun tu pengudah 2 tahun diatur cara online. Maya berjakut ba'awam pemberita Festival Borneo Jazz 2022 di Miri kena hari 5 yang madah pengawal ngatur pengerami masuk tahun ke-17-nya dekat diatur cara hybrid ianya bertimpai mua ngau cara online berambai kejakut jazz dalam hutan. This is the 17th year. Last year, we only managed to do it visual, but of course, you know, having concert, having a musical event visual is not as entertaining as the one that you see physically, I would say. Well, the theme for this year's Borneo Jazz Festival is Jazz in the Jungle. The festival is also the first time it being held hybrid, whereby we have it physical as well as it's also being online.
Kena koya megak Raban sidak nyelintiang urung 3,000 temuai, datai batang tubuh pengalamak 3 hari programnya ke diatur kena 24 nyentuh 26 Jun tu. Koya pengawak ngatur Festival Borneo Jazz tahun tu endang pelasar ke pemadu manah dikena nambah ke penatai pemisi ngau ngidup ke baru tiun music jazz. Ia mandas kedak segmen baru udah ditusun dikena ngericah ke Festival Borneo Jazz tahun tu. Baka Borneo Jazz Fab Lab, bengkel interaktif intensif, berperindang ngau Kaunsil Seni Sarawak, bazar kraft jari serta exhibition botlute. Well, for this year, we do have new programs and performances for the Borneo Jazz. Among others, this year there is this new program that was introduced, that is Borneo Jazz Fab Lab, whereby before we reach to the event itself, I mean this weekend, there is an intensive 6-week interactive workshop in Miri being done for 30 musicians. That is from the 9th of May until the 18th of June this year. Fab Lab is led by 2 international musicians, namely Chris Tock, a saxophonist, composer and arranger from France, and Jules Balzo, I hope I pronounced it correctly, a bassist, producer as well as a DJ from Switzerland. Berita udah tu, urung 28 buah ruang bilik mensenak berpilih pakan udah dipilih masuk program Munas ke Penyerentak Malaysia sebilik BMTKM. Kena Menteri Berupis Menteri Besar Ekonomi Dato' Sri Mustafa Mohamed, program di pakan yang endang Siti ari 10 lokaliti di Sarawak tidak endur ngatur programnya. Koya juluk programnya diselintiang perintah dikena Munas ke ruang bilik serentak mensenak dalam menua manggai tahun 2025. Ngelansak pasal bangsa projek-projek MIT yang dekat diberi ngagai ruang bilik ke dipilih tu, ia madah Raban sidak berarti ke atur fleksibel laban projek diberi nitiah ke peminta sidak, penglandia serta ungkos sesebengkah projeknya. Ia madah menyinya maya program BMTKM ke diatur di pakan hari 5. Koya megak antara ti dekat diberi baka bantu projek nanam sayur, baja ikan ngagai sidak ke udah bisi peguang ikan, ngau bantu berdagang barang merchant. Nitiah pupur rata genap penerima bantu dekat nerima sepenyampau RM10,000 tangnya berpanggai ngagai bangsa pengawak ke dipilih sidak. Di Bintulu, Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' John Sikitayai bisi ngatur taklimat ngagai 3 ikut tuai rumah bukulai ngau nembiak redak sidak berkawal ngau projek memanah ke rumah miskin Sarawak PPRMS berpalan servis adun kakus hari 4. Ketiga-tiga buah rumah panjainya dekat boleh bantu belanja PPRMS tahun tu ungkup sitak Kunsian Negeri Dun Kakus. Pengudah talimat Dato' John Siki kemega adun kakus nyuak ke bantu ngagai klinik pengerai tatau. Dikena ngatur program kem diabetes ngau hypertension di klinik pengerai tatau. Bantunya disuak ke ngagai pakar pengerai ruang bilik klinik pengerai tatau Dr. Tiong Chong Ying. Ngaleng ngagai berita di Kapit, Roadshow Integrity kebenung diatur Unit Integrity ngau Ombudsman Sarawak Union bertuju numbuh ke komuniti berintegriti tinggi serius ngau juluk Sarawaknya di Negeri Mansang Manggai tahun 2030. Dikena nyapai juluknya agensi perintahnya di pengemujur polisi, lalu komuniti patut ngembuan ulah integriti ketinggi. Pihak Kesapit Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Koya Union ditumbuh dikena matau projek perintah berselampur Sarawak ngambil ke berjalai ngau mujur serta nyapai tuju ke pemayat rakyat. Maya berjaku berprogram Roadshow Integrity Renggat 5 2022 bagi menua Kapit di Song kena hari 5 ia minta mensiamayuh madah ngagai union nyemak bisi ulah bersibil ngau salah guna kuasa bersita diri. Berbangunnya Dato' Dr. Juanda minta tuai Raban Bangsa ngau tuai rumah KMKK serta komiti pemansang ngau penglikun Gunturung Pendiau JKKK matau pemansang projek bersita diri. Ngau andang suminat berpanggai ngagai kontraktor ajak dikena nentu ke projeknya digagak ngau lurus. Udahnya adun Katibas Lidam Asan madah polisi ngau inisiatif ke dibantai perintah bergenap agensi endang dikena nulung rakyat.
Terus nampung isi berita berkawal dengan pemujur Operasi Tapis Khas Malaysia digagak Upis Pemansip Penyalah Narkotik JSJN, Polis Diraja Malaysia Kontingen Sarawak. Operasi ke diperjalai kekena 21 nyentuh 23 Jun 2022 berselampur negeri Sarawak belak dibantu unit-unit bukai dalam Upis PDRM serta agensi nolak dadah National AADK, Ketua Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri. Kuyas kumbang operasinya bisi 30 sarang dadah udah diterjah, lalu 391 ikut berumur 16 nyentuh 64 tahun mujur ditangkap ketika bermacam penyalah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Sepanjang operasi ini, seramai 391 orang telah ditangkap di atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 seperti berikut. Seramai 369 lelaki dan 22 perempuan yang berusia di antara 16 hingga 64 tahun. Antara seksyen kesalahan yang terlibat itu seksyen 39B seramai 7 orang, seksyen 39A2 seramai 4 orang, seksyen 39A1 seramai 19 orang, seksyen 12.2 seramai 68 orang, seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya seramai 3 orang, seksyen 15.1A 278 orang, seksyen 31 LLPK sama 7 orang. Dan daripada tanggapan ini, ada di antara individu yang tertangkap melakukan lebih daripada satu kesalahan. Nerang siliat pasal Ops Tapis Khas JSJN Baindo Upis Polis Kontingen Sarawak hari 5 yang madah hasil dadah pemaduk mayuh dirampas berpelilih beliau Sibu berharga RM91,048, ditangkan kucing berharga RM8,490, kapit RM5,955, ditangkan pelilih menua ke bukai. Tanduk Datuk Muhammad Azman PDRM lebih lagi JSJN dekat terus berbandar Munas ke ulah kehendak menukunya. Di sini kita ingin menegaskan bahawa PDRM khususnya JSJN akan terus mempertingkatkan tindakan bagi membantras kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah serta menumpukan sumber bekalan, kewangan dan aset sindiket bagi memastikan kegiatan mereka dibantras habis-habisan. Di Seriaman urung 188 penyerta hari pelilih pantu ngambil bagi buat program latih Border Community Emergency Response Team CERT Sitak Seriaman Renggat 3 diatur buat Dewan Seri Pantu hari 3. Program diatur unit pengelikuan dengan penerit adat Sarawak UKPS-nya bertuju merik penerang pasal pengelikuan menua yang kaum pengawak patut digagak lebuh maya tasah. Program kediatur pengalaman 2 harinya ngawal Raban Polis Diraja Malaysia PDRM, Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM serta Upis Bumba ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM. Nak kata dulu edisi ngali hari bergulai ngau aku Viviana Lenaigai. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keaman.